Te večeri, kada sam ga molila, kad se zaratilo, molila ga da ne ide na posao, on je ovakvim rečima meni rekao na vratima ovde u predsoblju: ako ja, mama, ne odem, na moje mesto neko mora doći. Zamisli da se nešto desi, da li bi ja mogao da živim sa tim sećanjem da je neko umesto mene poginuo. Tako smo se rastali. Žanka Stojanović's son Nebojša was killed along with 15 other colleagues when NATO bombed the headquarters of Serbia's national television network in Belgrade. Nebojša has just started working as a technician at the RTS. Zavoleo je posao i zavoleo je društvo u kome se našao. Bili su jako kompaktni, primljeni. Radovao se odlasku na posao. At that time, allies of former Yugoslavian president Slobodan Milošević managed the RTS. Belgrade residents feared the TV network could become a target. It did on April 23, 1999 at 2:06 a.m. Sedela sam tu, u tom uglu i gledala RTS. I kad se zatamnio ekran, ja mislim da se iz mene prelomio jedan urlik rika jelena. Vrata su bila otvorena i ceo komšiluk se tada me čuo i došao, jer su bili svi svesni da je Nebojša na televiziji i da se to dogodilo. Since then, Žanka Stojanović and other parents of the victims have tried to prove that RTS and state authorities deliberately sacrificed their loved ones. Zar treba veći dokaz Danice Kostić koja sedi u televiziji i priča tu priču? Stojanović gave me a copy of interviews RTS staff gave in 2007 for a documentary. Staff believed the management would warn them about any upcoming attack. Journalist Danica Kostić says they felt particularly safe on April 23rd. Natalija Sinanović, the daughter of a manager, was there. Mi smo sa njegovom ćerkom, koja je inače jako draga i dobra koleginica, imali interni dogovor da nam ona ipak na neki način da znak, znajući njenog oca, da se nešto dešava, da nešto nije u redu. Taj znak je bio idemo po grisine, malo ovako dečije zvuči, ali znači nešto što ne bi upalo u oči, uši, znači nešto što neko ne bi primetio. Dok nam je on govorio da nas neće bombardovati, da ostanemo mirno na svojim mestima, Natalija je rekla: deco, idemo po grisine. Mi prosto nismo mogli da verujemo. The 150 staff members stayed inside the building. 16 were killed. Naše kolege jesu ubile NATO bombe, ali ih je izdalo rukovodstvo, zbog njih su poginuli. Radnici RTS-a su svesno žrtvovani. Ostavljeni su tako što je verovatno u svojoj suludosti Slobodan Milošević smatrao da će međunarodna zajednica prestati da bombarduje Srbiju ako se pogode civili. One of RTS leaders, Dragoljub Milanović, was tried and convicted of misconduct and endangering his employees' safety. He was sentenced to 10 years of prison. But the Independent Association of Journalists of Serbia want others to stand trial. Bez obzira što u Srbiji sve ide sporo, jednog dana će to morati doći na dnevni red, dakle i generali, i političari, i celo rukovodstvo tadašnjeg RTS-a, mislim, morat će odgovarati za svesnu odluku da 16 ljudi žrtvuje. Today, 11 years after the bombing, RTS headquarters remains untouched. Current RTS management plans to make it a memorial.